अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा वक्त आने की तीन निशानियां हुआ करती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ये तीन निशानियां तुम्हें जब भी दिखाई दें तो समझ जाना कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अब आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है और आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। प्यारे दोस्तों, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है और हमारी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं? यहाँ पर दो बातें आपको बता रहा हूँ। दो बातों को आप बड़े ध्यान और तवज्जो से सुने, और ये दो बातें अगर आपने समझ ली तो फिर आप अच्छे से समझ सकेंगे कि हमारा अच्छा वक्त कब शुरू होता है। देखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना मालिल युसरी युसरा। हर परेशानी के बाद, हर मुसीबत के बाद आसानी है। हर मुसीबत, हर परेशानी के बाद अल्लाह आसानी फरमाता है। ये कुरान का फरमान है जो बिल्कुल बरहक है, इसमें कोई भी शक नहीं है। प्यारे दोस्तों, दो बातें ये है कि देखिएगा, अच्छा और बुरा, अच्छा वक्त और बुरा वक्त। प्यारे दोस्तों, ये उन लोगों पर आता है, ये दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होता है जो कि हर वक्त नेक काम करता रहता है, नमाज पढ़ता रहता है, रोज़े रखता है, ज़कात देता है, सदका देता है और लोगों के साथ भलाइयों का काम करता रहता है, उस भलाइयों का काम नहीं छोड़ता। तो ये एक हो गया अच्छा इंसान। और दूसरा जो वो है गुनहगार, जो हर वक्त झूठ बोलता है, जिना करता है, शराब पीता है और फितने और फसाद करता रहता है, यहाँ तक कि वे नमाज तक नहीं पढ़ता। तो ये हो गया गुनहगार। दो बंदे हो गए। अब आपको समझना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुरान पाक के अंदर कि हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ के ज़रिए से, भूख के ज़रिए से और तुम्हारी जान लेकर के और फलों के ज़रिए से। ये तुम्हारा इम्तिहान होगा। अब जो बंदा भाई जो गुनाह कर रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, झूठ बोल रहा है, और प्यारे दोस्तों यूँ समझिएगा कि हर बुरे काम वो कर रहा है, तो ये हो गया गुनहगार बंदा। अगर उसके ऊपर मुसीबत आए तो समझ में आता है कि भाई ये गुनाहों की वजह से इसके ऊपर मुसीबत आ रही है। और दूसरा बंदा वो है कि जो हर वक्त नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है और ज़कात और सारे काम वो कर रहा है। अगर उसके ऊपर मुसीबत आती है तो फिर हम क्या समझेंगे? तो देखिएगा, इसके ताल्लुक़ से प्यारे दोस्तों हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजल करीम से पूछा गया, ए मौला कायनात, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर जो मुसीबत आई हैं ये हमारे गुनाहों की वजह से आई हैं या हमारा इम्तिहान हो रहा है? प्यारे दोस्तों देखिएगा, अगर कोई बंदा गुनाह कर रहा है तो उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वे उसके गुनाहों की वजह से आती है। और अगर कोई नेक बंदा है, उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह उसका इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह उसका इम्तिहान ले रहा है। तो ये मौलाए कायनात, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा इम्तिहान है या हमारे गुनाहों की सज़ा मिल रही है? तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत मौला अली ने इरशाद फरमाया, प्यारे दोस्तों, कि दो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इन दो बातों से आप समझ लेना कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हें मुसीबत में मुसीबत दे रहा है और परेशानी पे परेशानी दे रहा है, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। पहली बात हज़रत मौला अली फरमाते हैं, अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए और तुम अल्लाह का रास्ता छोड़ दो और गुनाहों के रास्ते पर चलने लगो, तो समझो कि वे तुम्हारे गुनाहों की सज़ा मिल रही है। दो बातें आपको बता रहा हूँ, इन दो बातों से आप समझ लेना कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हें मुसीबत में मुसीबत दे रहा है, परेशानी दे रहा है, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। पहली बात हज़रत मौला अली फरमाते हैं, अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए और तुम अल्लाह का रास्ता छोड़ दो और गुनाहों के रास्ते पर चलने लगो, अल्लाह का रास्ता छोड़ दो और गुनाहों के रास्ते पर चलने लगो, प्यारे दोस्तों, तो समझो कि वे तुम्हारे गुनाहों की सज़ा मिल रही है। तुम अपने गुनाहों की वजह से आज मुसीबत में फंस चुके हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह फरमाता है कि जो तुम पर मुसीबतें आती हैं ना, वे तुम्हारे हाथों की वजह से, तुम्हारे हाथों की वजह से ये सब मुसीबतें आपके ऊपर आती हैं। मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आए और तुम अल्लाह का रास्ता ना छोड़ो, अल्लाह के रास्ते पर चलते ही रहो, चाहे आपके ऊपर कितनी भी मुसीबतें आती रहें, और तुम अल्लाह का रास्ता ना छोड़ो प्यारे दोस्तों, तो समझ जाना अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है।
اللہ پاک تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ پیارے دوستو، تو پتہ چلا اگر تمہارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں اور تم اللہ کا راستہ تم نے چھوڑ دیا ہے اور گناہوں کے راستے پر نکل پڑے ہو، تو یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اور اگر تم اللہ کے راستے سے بالکل نہیں ہٹے اور اللہ کے راستے پر ہی چلتے رہے تو سمجھو اللہ تمہارے امتحان لے رہا ہے۔ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ دیکھیے گا، امتحان جو ہوتا ہے وہ نیک لوگوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی کچھ دے کے آزماتا ہے، اور کبھی لے کر کے آزماتا ہے، کبھی جان لے کر کے آزماتا ہے۔ اور اگر نیک بندہ صبر کر لے تو سمجھو کہ اس کا اب اچھا وقت شروع ہو گیا۔ پہلے مصیبت آئی، اللہ نے فرما دیا کہ ہر مصیبت اور پریشانی کے بعد میں آسانی ہے اور خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ تو بندے کے اوپر جب مصیبت آئے اس نے صبر کیا، کچھ بھی کتنا بڑا بھی نقصان ہو گیا، صبر کیا۔ جب وہ مصیبت ختم ہوتی ہے، وہ صبر کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کے اچھے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں بہت زیادہ غریب تھے، بہت زیادہ پریشانیاں اٹھا رہے تھے، اور یہاں تک کہ روٹی کے کھانے کے ابھی انتظام وقت پر ان کے گھروں پر نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ بیچارے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، نماز روزوں سے لگے رہے اور اپنے کام و کاج کرتے رہے۔ جب ان کے اوپر یہ آزمائش و امتحان جب ختم ہوا تو آج ان کے دیکھیے گا جا کر کے اچھے مکان بنے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں اچھا کاروبار دے دیا ہے، اللہ نے انہیں اچھی اولادیں دی ہیں جو کہ خوب کما رہی ہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا امتحان کہ ہر پریشانی اور مصیبت کے بعد میں آسانی ہوتی ہے، مگر کب؟ جب تم صبر کر لو اور امتحان میں کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ صبر کرتا ہے، مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہارے اوپر مصیبت بھیجے اور تم صبر کر لو، اور جب وہ امتحان تمہارا ختم ہو جائے تو سمجھ جانا کہ اب تمہارا اچھا وقت آنے والا ہے، اب تمہارا اچھا وقت شروع ہو گیا۔ تو اللہ کے راضی رہو، اس کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہو۔ اب یہاں پر ایک مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کام کر رہے تھے، اچانک سے آپ کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا، تو بہت سارے لوگ طرح طرح کے جملے بول دیتے ہیں کہ یار یہ پریشانی ہمارے اوپر ہی آنی تھی، اللہ نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، اللہ نے یہ مصیبت ہمارے اوپر ڈال دی ہے۔ اس طریقے کے جملے جو لوگ بولتے ہیں، کبھی کبھی جو کچھ ایسے لوگ جملے بول دیتے ہیں کفریہ تک ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اگر کبھی آپ کا کوئی بھی نقصان ہو جائے، چاہے وہ مالی نقصان ہو، جانی نقصان ہو، کسی بھی طرح کا نقصان ہو، تو ہر حال میں آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ مان لیجیے گا آپ کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا، تو اللہ کا آپ شکر ادا کریں، مالک کا، مولا میرا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا لیکن ابھی ایک ہاتھ تو سلامت ہے، نہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اگر آپ کے دونوں بھی ہاتھ ٹوٹ جائیں پھر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کرو، پروردگار میری جان تو سلامت ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نقصان مصیبتیں دے کر آزماتا ہے۔